যাই হোক, কথাটা বিশ্বাস করেন না করেন, তবে বিশ্বাস না করলেও ব্যাপারটা একটু রিলেট করার চেষ্টা করেন, ফির মজা আয়েগা। কথাটা হল, আমরা হলাম ভাই মিডিল ক্লাস। আমার তো যখন কোনো পাইসে আসে না, ধরো একটা গরু বেচাইছেন, একটা ছাগল বেচাইছেন বা জোয়ার বেচাইছেন, বিনিময়ে কিছু পাইছে তোমার হাতে যাচ্ছি। তো ওই পয়সাটা সাতত করি উইয়েই কোন খাতে ব্যয় হবে, কোটে খরচ হবে, সেই কারণটাও ধরিয়েছি। ये बात सच है, आप देख लेना। तो আমরা मिडिल क्लास, আমরা চিন্তা করতেই থাকি যাই, हम सोचते रह जाते हैं कि यार ठीक আছে এই মাস তো গেলি, এই মাস তো গেলি, চলো আগলে মাস থেকে গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট শুরু করবো বা একটা এসআইপি শুরু করবো। আমার ওই আগের মাসটা শেষ হয় না, কারণ ওই প্রতি মাসে একটা পাইসি আইসে সাথে কোনো কারণ আইসে, ওই কারণটার খাতে ওই টাকাটা ব্যয় হয়ে যায়, ওই ইনভেস্টমেন্ট আর হয় না। এইটাই কারণ, এই কারণের জন্যে আমরা মিডিল ক্লাসে আছি, গরিব তো গরিবই আছি, আমার জীবনে কিছু হচ্ছে না। তো ভাই মুই কি কম শোন, কথা হল দেখ, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাপারটা এত একে ভাবি চিন্তি লেখাপড়া স্ট্যাম্প পেপার লেখি পড়ি হয় না রে। इन्वेस्टमेंट है हुट करी शुरू करा है। तो चलो ठीक है, अब से चालू हो गया एक SIP, काटता रहेगा 1000 रुपया, फिर अंकुर दीदी हम चालू कर देने, फिर वही SIP चले। अब देख लो ना, ওই জীবনে না এই মাস না তো পরের মাস এইটি করে থাকবেন, না একটা চালু করবেন। দেখো জীবনে যদি কিছু করতে হয় तो भाई এখানে রিস্ক তোমাকে নেওয়াই খাবি। इतना रिस्क नहीं लोगे, इतना सा है, छोटा सा रिस्क है भाई। ये पैसा अगर डूब भी जाएगा ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और 100 में 110% गारंटी है कि नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। কারণ আজ থেকে এই যতদিন হাতে মিউচুয়াল ফান্ডের কনসেপ্টটা চালু হয়েছে, তোমরা শুনছেন যে অমুক মিউচুয়াল ফান্ডটা নাই, পালাইছে, এবার ডুবে গেছে, শুনছেন আজ অব্দি? नहीं सुना भाई साहब। इधर डूबने वाले की चक्कर है ही नहीं। तुम्हारा पैसा लिया, इधर से लिए उधर इन्वेस्ट कर दिया, उधर अगर प्रॉफिट मिलेगा तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा, उधर नुकसान मिलेगा तो तुमको नुकसान मिलेगा। तो शेयर बाजारेर একজন না হলেও অর্থনীতি একজন বিশেষজ্ঞ এক্সপার্ট লোক म्यूचुअल फंडের টাকাটা ম্যানেজ করে, यार वो ऐसे ही थोड़ी है, उसको ऐसे ही थोड़ी पैसा देता है लोग, फायदा होता है। तो देखो शुरू করবেন ना এই মাস ना পরের মাস, यही करते रहोगे। यही करते करते हमारा भी 30 साल गुजर गए थे, नहीं कर पाए। फिर सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो फिर गुजर ही जाएगा जिंदगी, अभी करना है, अभी इसी वक्त करना है। फिर कर दिया, पिछले 5 साल से ठीक है, चल रहा है, बाजार भी ठीक है, पोर्टफोलियो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये 5 साल का एक्सपीरियंस लेके हम आपको बोल रहे हैं कि भाई साहब इसमें कुछ हो सकता है। हाँ, आप इतना डरो मत, कर लो, जिंदगी बहुत खूबसूरत बनेगी। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो।